what's up, babes? Naa taron sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu, no? Every year ni sila mag-lechon, no? Competition. 10 kabuo ka participants, no? Mag-lechon, ay. So, mauni ang Makas Lechon. Number 6. So, mauni ang Gires Lechon. Ako, silingan. Butterfly niya, pabuto. 5 lang, number 5. John Jobert Lechon, daw. Oh. Alright, crispy chick, no? Crispy chick. White. Nah, tara. So, mauni ang MM's Lechon. So, batanon kayang lechon, no? Tawa. Batanon. Oh, liwat kayo tagiya. 13 na edad. Pila? 12 pa? Baby pa. Sige. 12 months pa nga. So, mauni ang number 2 na lechon. 1. Bata pa? Oh. Mauni ang number 1. Don Lobos Lechon. Number 1. So, mauni ang Ilis Lechon, tawa. Number 8. So, number 9. Mauni ang Ikis. Mauni ang Lesty Lechon. 12. Uang lechon. Let's try. The best lechon eh. Sulit yun kayo. Of course, ang suka lang mo. Wow. Di kompleto ang lechon kung may suka. Ang suka lang. Wow. Oh, shish! Wow! Grabe. Makagwapo ang suka. Yan, gwapo ko lang. Pag tilaw no. Lambi. Di mo magmahayang ano suka lang mo. Sulit kayo. Sis! Sean Lechonada contest. May we call on MM's Lechon. Congratulations! LA Spicy Lechon. Lechonada Competition 2025 champion. It's no other than Nogos Lechon. Congrats!